السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فنحمد الله جل وعلا أن جمعنا لهذا اللقاء، وأسأله أن يجعل لنا لقاء مباركا. فقد تناولنا من دروسنا الماضية فيما يتعلق بهذا الكتاب تنبيهات مهمة لطالب العلم بفضيلة الشيخ أبي همام محمد بن علي الصومعي البيضاني حفظه الله تعالى. هذين كتاب لاي አስፈላጊና አንገብጋቢ የሆኑ ነጥቦችን ዕልምን ለሚፈልጉ የሚለውን እያየን ነበረ። ከዚህኛው ተቅሪበን ወደ 9 ነጥቦችን አይተን አሳልፈናል። 9 ምክሮችን ሼኹ የመከረን ዕልምን ስንማር ማወቅ ያለብን መረዳት ያለብን ነገሮችን ነግሮናል። የመጀመሪያው ኢኽላስ እንደሚያስፈልገን አስታወሰን። በመቀጠል ደግሞ የምንማረው ዕልምን መስራት አለብን፣ በተለይ ፈዳኢል አዕማሎችን። ሶስተኛው ነገር ደግሞ ሼኾቻችንን ማክበር እንዳለብን፣ አራተኛ ጊዜያችንን መጠቀም እንዳለብን፣ አምስተኛው ጥሩ ስነ ምግባር በራሳችን ማምጣት እንዳለብን፣ ስድስተኛው ነገር ደግሞ የተረጋጋ ሰኪናና ወቃር ያለን መሆን እንዳለብን፣ ሰባተኛው ደግሞ ዝምታን በራሳችን ላይ ማምጣት እንዳለብን፣ ስምንተኛው ነገር ደግሞ በምንማርበት ሰዓት መጠየቅ ያለብን ነገር ኡስታዙ እያወራ ሳይሆን ደርሱን ከጨረሰ በኋላ መጠየቅ እንዳለብን፣ ዘጠነኛው ደግሞ ዕልምን ስንማር በአንዴ ሳይሆን ቀስ በቀስ መማር እንዳለብን ይሄን አይተናል፣ ይሄን አሳልፈናል። አላህ ካለ 10ኛውን እንቀጥላለን። ግን የባለፈው ላይ የዘለልኩት አንድ ነጥብ አለ መሰለኝ ያላነበብኩት። እዛው 9ኛው لحظة 8ኛው አላህ ይስተፍሲረ من شيخه أثناء الدرس ብሎ ታች ላይ የኸጢብ ባግዳዲ ካመጣ በኋላ ሁለት ቁጥር ላይ ምን አለ? قال ولا ينبغي أن يسأله التحديث وهو قائم። አይጠበቅም ከተማሪ ስነ ስርዓትም አይደለም أن يسأله መጠየቁ التحديث أي حديث እንዲነግረው እንዲያስተምረው وهو قائم እሱ ቆሞ እያለ ولا هو يمشي እሱም እየሄደ እያለ لأن لكل مقام مقال ነገሩ لكل ለሁሉም مقام ቦታው مقال ንግግር አለ። ለሁሉም ቦታ የሚነገር ንግግር አለ። وللحديث مواضع ለሐዲስ ደግሞ ለዕልም ደግሞ ቦታዎች አሉ። مخصوصة የተደረገለት ለይተብሮ የተደረገለት دون الطرقات والأماكن الدنية دون الطرقات ከመንገሮች ውጪና والأماكن ቦታዎች الدنية የወደቁ ዝቅ ያሉ ቦታዎች። ኢዘን ከዛ አኳያ ይሄም ከአዳብ አይደለም ማለት ነው። طيب وكذلك وقال الزهري رحمه الله تعالى قال بحالا ሁለተኛው ነጥብ ላይ ምን አለ? من طلب العلم جملة فاته جملة የሚለው ላይ ታች ላይ ምን አለ? وعليه ይሄ ንግግር የኢብኑ ጀማዓ ንግግር ነው። ኢብኑ ጀማዓ ኪታቡን ባለፈው ሳይቻችኋለሁ ተذكرة السامع والمتكلم የሚለው ከዛ ላይ የወሰደው ምን አለ እዛ ላይ? وعليه أي በተማሪ ላይ ከሱ የሚጠበቀው ነገር بالمطالعة الدائمة علما ሁሌ ደጋግሞ ማየት አለበት وتعليق ما يمر به أو يسمعه من الفوائد النفيسة والمسائل الدقيقة وتعليق مطاف አለበት ما يمر به እሱጋ የሚያልፍ ነገርን أو يسمعه ወይም ደግሞ የሚያዳምጠው ነገር من الفوائد ከጥቅሞች النفيسة ውድ የሆኑ ጥቅሞች የሆነ ዕልም ላይ ስትማር በቀላሉ ማታገኘው ከኡስታዱ ከሼኹ የምታዳምጠው ምሰማው ፈዋኢዶች ጥቅሞች አሉ ውድ የሆኑ እነዚህንም
መጻፍ አለበት والمسائل دقيقة وكذلك احكامዎችን ነጥቦችን دقيقة በጣም ውስጥ የገቡና ብዙ احكامን በውስጥ ያዙ ነጥቦችን والفروع الغريبة ከሚማረው ከሚነሳው احكامዎች ደግሞ ቅርንጫፎች غريبة በጣም የሚያስገርሙ ወጣ ያሉ ማለት ነው وحل المشكلات وكذلك በሚማርበት ሰዓት علم በሚማርበት ሰዓት እየተማረ እዛው የሚማር ቦታ ላይ حل ያን ነገር መፍታት አለበት المشكلات የሚከብዱትን ነጥቦችን والفروق ልዩነቶችን بين احكام المتشابهات በሚመሳሰሉ ድንጋጌዎች አሁን ለምሳሌ እየተማረ የሆነ መስአላ ላይ ደረሰ ኢማን እስላም የሚል ነገር መጣ አጠገቡ ኢዘን ልዩነቱ ምንድነው አንድ ላይ ከመጣ ኢዘን ይሄ መጻፍ አለበት የመሳሰሉ ነገሮች አሉ ነው من جميع انواع العلوم كሁሉም የእውቀት ዘርፎች من جميع انواع العلوم ولا يستقل بفائدة يسمعها ولا يستقل ለየት ብሎ ብቻውን አይሆንም بفائدة በጥቅም يسمعها በሚሰማው ለምሳሌ የሆነ ፋይዳ ሰማ ከሌላ ቦታ خلاص ለኔ ብቻ ማወቅ አለብኝ ብሎ ማስቀመጥ የለበትም ለወንድሞቹ ለጓደኞቹ ማካፈል አለበት ولا يتهاون بقاعدة يضبطها ولا يتهاون ችላ አይልም بقاعدة በመርሆ يضبطها የሚይዛትን ለምሳሌ በዚህ መስአላ ላይ ይሄን ነገር የሚለይልህ ነገር ይሄ መርሆ አለ ቃዒዳ ይሄን ቃዒዳ ያዘው ከተባለ በኋላ ይዘዋለሁ በኋላ ሸምድደዋለሁ እያለ ማለፍ የለበትም بل يبادر بل ከዛ መልፎ ነገር يبادر ይቻከላል الى تعليقها እሷን በመጻፍ ላይ وحفظها በማፈዝ ላይ ولتكن يهون ከሱ የሚፈልገው ነገር همته የሱ ሐሳብ في طلب العلم علم በመፈለግ ላይ ምኞቱና ሐሳቡ عاليه ከፍ ያለች መሆን አለበት فلا يكتفي بقليل علم مع امكان كثيره አሁን علمን ትንሽ በትንሽ መውሰድ አለብን የሚለው ላይ ነው ይሄን ንግግር ያመጣው نعم علم እንዳቀመ ቀስ በቀስ መውሰድ አለበት በዚህ እንስማማለን ግን አቅሙ ደግሞ ከዛ በላይ ከሆነ አንድ ሰው ለምሳሌ በቀን 10 ሐዲስን መማር ይችላል አሁን ደግሞ 20 ሐዲስ መማር ይችላል በቀን ኢዳን خلاص እኔ ከሰው ጋር ልመሳሰል ብሎ 20 መማር የሚችለው አካል 10ን ብቻ መማር የለበትም ለምን አቅሙ ካለው ያን ነገር መማር ላይ መቀጠል አለበት ያን ነገር መማር ላይ መቀጠል አለበት ለዛ ነው فلا يكتفي አይብቃቃም بقليل علمي በትንሽ ዕውቀት مع امكان كثير ብዙ መማር ይቻላል ለምሳሌ ነው رحمه الله تعالى በቀን ወደ 10 12 ትምህርቶችን ይማር ነበር 12 ሼኾች ጋር እየሄደ የሚማርበት ሁኔታ ነበር ይሄ አቅም አላቸው ኢዘን ተማሪም አቅሙን እሱ ነው የሚያውቀው አቅሙ እንደዛ ካለው በትንሽ ላይ መቆም የለበትም ولا يقنع من إرث الأنبياء صلوات الله عليه بيسيرة ولا يقنع مبقاقاتهم يلبتهم من إرث الأنبياء كنبياتوች ዕውቀት ወርስ يسيرة ትንሽም ብትሆን خلاص እቺ ትንሽ ናት እቺ ትንሽ ኪታብ ናት ለምን ቀራለው ይበቃኛል ብሎ መቆም የለበትም መማር አለበት ትንሽ ራሱ ቢሆን ولا يؤخر تحصيل الفائدة وكذلك فائدة تكمن ميازن ደግሞ ወደ ኋላ ማቆየት የለበትም فائدة تمكن منها يسان መማር ላይ የቻለ መያዝ ላይ የቻለ أو يشغله الأمل والتسويف عنها ወይን ደግሞ ራሱን መወጠርም ቢዚ ማድረግም የለበትም الأمل أي ተስፋን خلاص ነገ እማራለሁ ተስፋ ያደረገ ዕውቀትን ከመማር በተስፋ ማሳለፍ የለበትም والتسويف عنها وكذلك الصوم ወደ ኋላ መቆየትም የለበትም ተስዊፍ የሚባለው التأجيل ነገ ከነጎዳ ያለ መተው فإن للتأخير آفات የሆነ علምን ከመማር የሆነ ጠብን ከመያዝ ማቆየቱ ራሱ የቻለ አደጋዎች አለው ولأنه ነገሩ إذا حصلها في الزمن الحاضر ያን ነገርን ባውኑ ሰዓት ባውኑ ጊዜ ካገኘ حصل في الزمن الثاني غيرها ይዛል
በሌላው ጊዜ ከሱ ውጪ ባለው ኢዘን ዒልምን ለመማር አንደኛ አቅምክን ማወቅ አለብህ ትንሽ በትንሽ መውሰድ አለብህ ومع ذلك አቅሙ ደግሞ ካለክ ትንሽ ብቻ ላይ መቆም የለብክም ዒልምን ለነገ ከነጎዳ ያልክ መታሳልፈው ነገር አይደለም አሁኑ በዚህ ዘመን መማር አለብህ ነው ويغتنم وقت فراغه ونشاطه الله اكبر علم يمارበት ሰዓት ደግሞ يغتنم ያን ፍርሳን ያን ጊዜን ምን ማድረግ መጠቀም አለበት በተለይ وقت فراغه ክፍት ሰዓት ባለው ጊዜ ونشاطه وكذلك እንቅስቃሴ ባለው ሰዓት يعني نشاط የሚባል እንቅስቃሴ ኃይል አለ ካንተ መሄድ ትችላለህ መመለስ ትችላለህ ማፈት ትችላለህ መቀመጥ ትችላለህ وزمن عافيته ጤነኛው በሆነበት ጊዜ እነዚህ ጊዜዎች መጠቀም አለበት ክፍት ጊዜ ካለው እንቅስቃሴ ማድረግ የሚችልበት ሰዓት ጤና በሆነበት ጊዜ وشرخ شبابه وكذلك يمجمرው የወጣትነት ጊዜው شرخ የሚባለው بدايه وقته ይባላል የሆነ ነገር መጀመሪያው ማለት ኢለ ወጣትነትክን በመጀመሪያው ጊዜ መጠቀም አለብን وكذلك ونباهه خاطره وكذلك ደግሞ የሱ አእምሮ ነገሮችን መያዝ በሚችልበት ጊዜ ነባሂበት ዘካ ማለት አእምሮ وقله شواغله ከሚሰራው ነገር የሚወጠረው ባነሰበት ጊዜ ሸዋግል ማለት የሆነ ነገር አንተ በሆነ ጉዳይ የምትወጠር ከሆነ ኢዘን በተለያየ ነገር ከምትወጠረው በፊት ባለ ጊዜ ዒልም መማር አለብን قبل عوارض الباطلة أو موانع الرياسة سبحان الله قبل كسبفيت العوارض أي مسناكلوች الباطلة أي هنا ያንተን ኃይልክን የሚያዳክሙክ أو موانع الرياسة وين ደግሞ የስልጣን የሚከለክሉ ስልጣን በመያዝ የሚከለክሉ ስልጣን ላይ ወጣ ሰው ዒልም መማርን አይችልም ከጊዜው ከሁኔታው ከቦታው ባለስልጣን ሆኖ ዝጋ ወርዶን ይማርላ ፕሮፌሰር ሆኖ ዩኒቨርሲቲ መጥቶ ዝጋ ይማርላ መስኪን ላይ እንደዚህ ቦታ ላይ አይማር إذا أنت كاون ያን ነገር መያዝ አለብን فقال عمر رضي الله تعالى عنه عمر بن الخطاب እንደዚህ አለ تفقهوا قبل أن تسودوا እውቀትን ተማሩ ያዙ ስልጣንን ከመያዛችሁ በፊት ስልጣንን ከመያዛችሁ በፊት ለምን ስልጣን ያለ ሰው ያን እውቀትን መማር አይችልም ከተለያዩ ምክንያት ይሄ ንግግር ላይ الإمام الشافعي من قال تفقه قبل أن ترأس فإذا رأست فلا سبيل إلى الفقه يعني. تفقه أكتن تمار علم ياز قبل أن ترأس أي مريك مهون بفيت سرطان كما ياز بفيت فإذا رأست أي سرطان كياست فلا سبيل إلى الفقه أكتن لممار يمتهي دبت منقر يلكم مال لقويا علم لممار كم يعجز النقر جزيكن بأقباب التكمال አለብህ አቀመከንም ማወቅ አለብህ ብሎ የሙጀማዓ ንግግር በዛ የዑመርን የሻፊዒ ንግግርን ሼኹ አመጣ ይሄ ያለፈው ደርስ ላይ የነበረ ጉዳይ ነው طيب ወደ ዛሬ ስንገባ ዒልምን ለመማር የሚያስፈልገን ዋነኛ ማስገንዘቢያ ጉዳዮች ላይ قال العاشر አስረኛው أن يذاكر إخوانه من طلبة العلم فحياة العلم مذاكرته سبحان الله علم በሚማርበት ሰዓት የሚያስፈልግ ነገር أن يذاكر ከጓደኞቹ ጋር የተማረውን ነገር ክለሳን ማድረግ አለ መማማር አለበት إخوانه ወንድሞቹን من طلبة العلم እውቀት ከሚማሩ የሆነ ሐዲስ ተማርክ ዛሬ ኡስታዝ ላይ ሼኽ ላይ ጓደኛ ፈጠር ጓደኛ ያዝ ሁሌ ካንተ ጋር ያን ነገር ክለሳ የሚያደርግ ሙራጃዓ የሚያደርግ ካንተ ጋር ታነባለ ሸርህ ያደርግልሃል አንተ ደግሞ በተራክ እሱ ያነብልሃል አንተ ሸርህ ያደርግለታለህ وهكذا ሙዛከራ ያስፈልጋል ለምን فحياة العلم مذاكرته علم ህይወት የሚዘራው ያን ነገር ክለሳ ምታረገው ከሆነ ምታጠናው ከሆነ
ኢዘን ዒልም በመማርበት ሰዓት አንተ የተማርኩ በተለይ ደግሞ በትኩስነቱ ዛሬ ተማርኳል ከዛሬ ማለፍ የለበትም ሙዛከራ የምታረገው የምታጠነው ነገ አትበለው ከነገ ወዲያ እንዳትለው ለምን ዛሬኑ ክለሳ የምታረግ ከሆነ ቢያንስ ታጽፍ ያመለጠክን ነገር ታስታውሰዋለህ ስታነበው ወከዛልከ ጓደኛክም ሊያስታውሰው ይችላል ከዚያ አኳያ ነገ አንድ ላይ እያልክ ማሳለፍ የለበትም የዛሬውን ትምህርት ዛሬው ኢዘን ያን የተማርከውን ነገር ሙራጃዓ ማድረግ አለበት ሙዛከራ ያስፈልጋል قال لذا قال عبد الرحمن ابن ابي ليلى مبالو تابع من على عبد الرحمن ابن ابي ليلى الانصاري الامام ابو عيسى الكوفي الفقيه والد محمد ابن ابي ليلى مبالا لساچو ይሄ የሳቸው محمد ابن ابي ليلى ይባላል ይሄ አባቱ عبد الرحمن ነው ومع ذلك ግን ልጁም ራሱ የሚታወቀው ምንድነው محمد ابن ابي ليلى ተብሎ የሚታወቀው አባቱ ስሙ ሳይጠቀስ محمد ابن ابي ليلى ተብሎ የሚታወቀው ሐዲስ ስትማሩ ኩቱብ ሲታ ላይ ይመጣላችኋል محمد ابن ليلى ሲመጣ እዛ ቆም ብለም የትኛው ነው الوالد ولا الابن ብለን የምንጠይቀው ለምን ከሁለቱ አንዱ ابن ليلى የሚባለው አንዱ ضعيف ስለሆነ ማለት ማተ ሰነተ 82 او 83 82 ወይ ደግሞ 83 ላይ ሞቷል ምን አለ احياء الحديث مذاكرته فتذاكروا عبد الرحمن ابن ابي ليلى من አለ احياء الحديث حديثን ህይወትን ምዘራበት በህይወት እንዲቆይ የምታደርገው ሙዛከረቱሁ ያን ነገር ከጓደኛህ ጋር ከወንድምህ ጋር ምትጠናና ክለሳ ምታረክ ከሆነ ነው ፈተዛከሩ እርስ በራሳችሁ ክለሳን አድርጓል ይሄ አብዱራህማን ኢብኑ ለይላ ኢብኑ አቢ ለይላ የተናገረው فقاله عبد الله بن شداد ابن هاد የሚባለው ይሄን ንግግር ሲሰማ አይ ዒልም ህይወትን የሚዘራው የተማርከው ዒልም ሙዛከራ ካደረክ ነው ክለሳን ካደረክ ነው ሲባል ይሄን ነገር አብዱላህ ኢብኑ ሸዳድ ኢብኑ ሃድ ሰማ على وهو عبد الله بن شداد بن هاد الليثي ابو الوليد المدني ولد على عهد النبي عليه الصلاه والسلام وذكر العجلي من كبار التابعين يتولدوا برسول عليه الصلاه والسلام زمن ግን ሰሃቢ ያልሆነው ለምን እሳቸው ጋር ሄዶ አልተገናኘም ይሄ ደግሞ ትልቅ የሆነ ከሳዩ ያሉ ዑለሞች የረሱላህ ጊዜን ደርሶ እሳቸው ጋር ሄዶ ሳያገኛቸው hatta ስምና ራሱ ቢቀበልም ካልተቀበለ ግልጽ ነው ሰሃቢ እንዳልሆነ طيب ይሄ በረሱላህ ጊዜ የተወለደው العجلي من كبار التابعين ثقات بلوكا وكان معدودا في الفقهاء كفقهاء كتلالق علماء ترتان የሚቆጠረው مات بالكوفة مقتولا سنة 81 በ81ኛው ሂጅራ ላይ ነው ተገሎ የሞተው ይሄን ንግግር ከአብዱ الرحمن بن ليلى ሲሰማ فقاله عبد الله بن شداد بن هاد رحمك الله كم من حديث أحييته في صدري قد كان مات من قالوا عبد الله بن شداد بن هاد لا عبد الرحمن بن ليلى رحمك الله الله يزن لهن كم من حديث سنت حديثنا أحييته هوتني زرهابت بني وسط في صدري بلبي قد كان مات يا حديث يرساوت يموت አጠገብ ያለ ግን ያኛው ሐዲስን ህይወትን እንዲዘራበት ያደረከው አንተ አብዱራህማን ኢብኑ አቢ ለይላ ወይ ከኔ ጋር ሙራጃ በማድረግክ በማስታወስክ ክለሳ በማድረግ ስንት ሐዲስ የረሳውትን እኮ አስታወስከኝ ህይወት እንዲዘራበት ያደረካል ደግሞ መሐል ሻሂዱ ዒልምን ስትማር ማድረግ ያለብህ ነገር ትልቁ ነገር የለኛው ምንድነው ሙራጃዓ ማድረግ ያስፈልጋል ሙራጃዓ ማድረግ ያለብህ ሙራጃ ስታደርግ የምታረገው ሰውዬ ከሱ ጋር ቢያንስ በእውቀት ወይ ካንተ እኩል የሆነ ወይ ካንተ የሚበልጥ ቢሆን ጥሩ ነው ግን በእውቀት ካንተ በታች ቢሆንም ለመማር ብሎ አጠገብ ይመጣ ከሆነ ችግር የለውም አንብበልኝ ትለዋለህ ያነብልሃል ከዛ ያን ነገር አንተ ትርጉሙን ትነግረዋለህ ግን መሐል ሻሂዱ ሙዛከራ ያስፈልጋል ግን እሺ ሙዛከራ የሚያደርግ ሰው ካላገኘ ለምሳሌ ሁሌ ከሱ ጋር ቁጭ ብሎ ክለሳ ማድረግ የማይችል
ወይ ሰዎችን ከያዘ በተለይ በእድሜ ልክ እኩል የሆኑ ሰዎች ወሬ ያወራል በዚህ ከተቸገሩ ማለት አለበት ከራሱ ጋር ክለሳ ያደርጋል ከራሱ ጋር ለምሳሌ ዛሬ ኡስታዝ ምንድነው ያለው 10ኛ ነጥብ እንደዚህ ብሏል ለዚህ ማስረጃ እንዲጠቅሰዋል ብለ ሙራጃ ያደረክ ትሄዳለህ ለምን ከሰለፎች መንገስ ሲሄዱ እያወሩ የሚሄዱ ነበሩ እነሱ አንዳንዱ ሳይሆን እብድ ናቸው ይባላል ግን እብድ አይደሉም የተማሩትን ሐዲስ ክለሳ ያደረጉ ኢዳን አንተ ሰው ካላገኘ ከራስ ጋር ኪታቡን ከፍተ እንዲህ ብሏል እንዲህ ተብሏል 3 ሰዓት ሊደጋገምከው ራስን ጠይቃለህ እንዲህ ቢባል መልሱ እንደዚህ ነው ይሄን ከተነሳ እንዲህ ነው የሚለው ነገር ክለሳ ማድረግ አለበት ይሄን ለመጥቀስ ምን አለ ሼኹ قال الخطيب رحمه الله تعالى واذا لم يجد الطالب من يذاكره ادام ذكر الحديث مع نفسه وكرره على قلبه خطيب البغدادي እንደዚህ አለ واذا لم يجد ካላገኘ الطالب ተማሪው من يذاكر ከሱጋ ክለሳ የሚያደርግ ሰው ካላገኘ የሚያጠና ሰው ካላገኘ አዳማው ሁሉ ይቆይበታል ምንን ذكر حديث ማስተዋወስ ላይ ከራሱ ጋር مع نفسه ከራሱ ጋር وكرره ይደጋግመዋል على قلب بقلبه ላይ ለምሳሌ انما الاعمال بالنيات من الحديث ዛሬ ተማረ ሆነ ተማረ ጊንቶ ሲምሮ የተማርከው ማዕናው የሚለው ነገር አላገኘ اذا ከራሱ ጋር حديثን أنا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين أبي حفص رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات إيه دقاقم كذا ترجموا إنما الذين لا تحسبنا أعمال السرارية له النجر دقاقم الكراسوغا وذكر بسنده إلى معاذ بن معاذ العنبري من بالونه دمو معاذ بن معاذ العنبري مالت تلالك يا أصحاب كتب الستة علي كنسو عندنياو الشيخ معاذ بن معاذ العنبري أصحاب الكتب الستة أبي داود الترمذي بن ماجه والنسائي البخاري ومسلم لاي معاذ بن معاذ العنبري النسو يميتاوقوا تلالك شيخوش بنذي كتب لاي دقاقمو يمتان معاذ بن معاذ العنبري يبال معاذ بن نصر بن حسان العنبري أبو المثنى البصري ثقة المتقن مات سنة 196 من قال كنا بباب ابن عون عبد الله بن عون نبالو برغوا نبرنا له كنا بباب ابن عون فخرج علينا شعبته وقد عقد بيديه جميعا فكلمه بعضنا فقال لا تكلمني فإني قد حفظت عن ابن عون 10 حديث أخاف أن أنساها كنا عند باب ابن عون يبالو عالم نهيم عبد الله بن عون يبالل ابن أرطبان أبو عون البصري ثقة ثبت فاضل إهم كتلالك كتب 6 على ميجين راوين بمتو 5 يموتوا السوبر لاي أبرن بون أقاتامي كوش بلن نبرال معاذ بن معاذ نميرا بزي ሁኔታ ላይ ያለ خرج إلينا شعبة بن حجاج أبو البسطام يبالو ورنيا وتعالى الحافظ شيخ الإسلام أول من تكلم في جرح والتعديل يباله علماء جرح والتعديل لا بسفيو كتناقروا عالم شعبة يباله شيخ الإسلام شعبة بن حجاج أبو بسطام الأزدي العتكي مولاه السو ورنيا وتعالى وقد عقد بيديه جميعا بهلم ጣቶች ላይ ቋጥሯቸዋል አቅሪባል መቋጠር ነው ይዟቸዋል በዚህ ሁኔታ ወደኛ ሲወጣ فكلمه بعضنا ከኛውስ አንድ ሰው አናገረው ሹዕባ እንደነ ምናምን ብሎ ሊያወራው ሲፈልግ فقال لا تكلم እንዳታወራኝ فإني قد حفظت عن ابن عون 10 حديث እኔ ከابن عون 10 ሐዲሶችን አፍጃለሁ أخاف أن أنساها እኔ ፈራለሁ እሷን መርሳታ ከዚያ አቋይ ምን ያደረገ ነው 10 ይዞታል ክለታ ያደረገ ነው የመጀመሪያው ሐዲስ እንደዚህ ነው ሁለተኛው ሐዲስ እንደዚህ ነው ሶስተኛው ሐዲስ እንደዚህ ነው አራተኛው እንደዚህ ነው እያለ የቋጠሩ ጣቶችን እየፈታ ሐዲሶችን እየደጋገመው የሰማውን ሐዲስ ክለታ ከራሱ ጋር ያደረገ ስለሆነ አንድ ሰው መጥቶ በወሬ እንዲያቋርጡ አልፈለገም መሐል ሻሂዱ የተፈለገው ይሄ ነው ኢዘን ዒልም ላይ እስካለ ድረስ በዚህ መልኩ ክለሳ ማድረግ ካንተ ይጠበቃል ታች ላይ ምን አለ አራተኛው ቁጥር ላይ وكان جماعه من السلف يبدؤون في المذاكره من العشاء
فربما لم يقوموا حتى يسمعوا أذان الصبح يعني. وكان من جماعة كجماعة أي كسلف علماء نبروا يبدأون يجمروا في المذاكرة متواصل لاي كل ساعة الدرارق لاي من العشاء كعشاء كسقروا بالي جمران. فربما لهون شلال لم يقوموا يما يقوموا كبوتاتشو كل ساعة يدرقوا حتى يسمعوا الأذان الصبح يصبحهن يفجر الأذان اسكي سمودك بزيم ساعة ولو كل ساعة يدرقوا يقروا اللي يرنا عندي مال. انظر تذكرة الصائم والمتكلم من جماعة انتهى الكتاب. قال علي بن المديني إمام الجرح والتعديل نهي يقول الإمام البخاري ما استذكرت نفسي إلا عند ابن المديني لا علي بن المديني تلك إمام أحمد أقوى وإن يسعد ميلك لا ينبرن إمام البخاري أنا راسي ذكر على الركم علي بن المديني قال علمك نبر ودرجة مال من على علي بن المديني رحمه الله تعالى. تذاكر وكيع وعبد الرحمن وكيع بن جراح عبد الرحمن بن مهدي الإمام عبد الرحمن المهدي الإمام الشام بتلاقي الشام لاي بسنة لي متاوق نبر بزمن ابن مهدي وكيع بن جراح عبد الرحمن المهدي عندك أن كل ساعة الدرارق ينجمروا ليلة في المسجد الحرام مسجد الحرام لا يقوموا كل ساعة الدرارق فلم يزال حتى أذن المؤذن أذان الصبح كل ساعة يدرقوا إيه حديث الذين الرجال كل ساعة يترارقوا مسجد الحرام لا يقوموا هونو مارد كل ساعة ما درقن على قومهم أذان الصبح سكيل درسها انظر كتاب الجامع. وقال علي بن الحسن بن شقيق قمت مع ابن مبارك عبد الله مبارك الإمام عبد الله مبارك بتاعي يمقر متاركال لذانو ابن حجر في كتاب التقريب التهذيب لاي سلسل مقص فلقنا فيه خصال الخير كلها ملكام نقر يمبان نقر هو اللي بوسوا على يبقى عبد الله مبارك بعلمهم بتقوام بزهدهم بصدقهم ببزو نقر ماله خصال الخير ملكام نقر يمبان نقر هو اللي بالنساء السوقات هاتوا ماله. عبد الله مبارك من قال قمت مع ابن مبارك ليلة باردة ليخرج من المسجد كانت عندك كمبارك لليتنا بتاعي برد على ليخرج من كمسكين للنوطا سنن كسوقا قومكنيا فذاكرني عند الباب لمسكين برلا يازني حديث طيقني اي حديث من تدال بلو كل سان جمرال بحديث وذاكرته اي دمو كسوقا كل تدركنيا فما زال يذاكرني حتى جاء المؤذن فأذن الفجر للفجر يعني عند حديث ሁለት ይያለን በዛ በር ላይ ቆመን ይያለ ለሊቱ ዳሚ ይበርዳል ክለሳ የተራራረገን የፈጅር ሰላት ደረሰና ሙአዚኑ መጥቶ አዛን አለ ብሎ ይጠቅሳል። ከዚያ አኳያ ዒልምን ይበለጥ አንተ ጋር የሚያቆየው ሙዛከራ ካደረክና ከጠነከርክ የመጨረሻውና 11ኛው ሰዓቱ ቢሄድም እዚህ ላይ ቆመዋለሁ መጨረስ ፈለኩኝ ኪታቡን 5 ደቂቃ قال والحادي عشر ساندنياو وألا يطلب العيد ደግሞ ከተጠቀሰው ከኢኽላስ በኋላ በዋነኝነት የሚጠቀስ ጉዳይ በተለይ በዘመናችን ብዙ ሰዎች ይዘናጉበት ዒልም ሲባል ማንንም ሰው ጋር እየሮጡ ይማራል يعني ዒልም አለው ብቻ ሲባል ሄዶ ይማራሉ لا ዒልም ብቻ ስላሉ አለ ዒልም የምትማርበት ዒልም ስላሉ ብቻ አለ ዒልም የምንማረው መጀመሪያ ዒልም የሚያስተምረው አካል የሱና ሰው መሆን አለበት أما بدعة لي يودك ببدعة ميتاوك بزمناش بوزو يبدع سووشان صوفية أحباش إخوان تبليغي وغيره يتبالي يزرزران أن يسووش بمنما القيل من مال الله لمن إيه يمتع بتار شيخ متأكسال مراكع اللبه نقر بوزون كده سووش يزناك علم بك علم بيتها لا عرل يمي استمروا أكال ما انقل يتماروا أخيرا من دنا ለምን የቢድዓ ሰዎች ሲመጡ መጀመሪያ ደረጃ መርዛቸውን አያሳዩክም ይደብቁታል ይሸፍኑታል የፈለጉትን ነገር ካገኙ በኋላ አንተ እነሱ ስር እንደሆንክ ካወቁ በኋላ መርዛቸውን ይሰጡሃል አህባሽ ሲመጣ ምን ነበር መጀመሪያ ላይ አህለ ሱና ነው ያለ አህባሽ ራን ሲቆይ ደግሞ አህለ ሱና ሱፊ ያለ ማይሆን ማይታጣም ማይገናኝ ነጥብ ማለት እያለ ደጃታ ካል ደጃ
ደጃል መጀመሪያ ሲመጣ ደጃል ነው የሚታወቀው እኔ እናንተ አምላክ ነኝ ጀነትን እሳት አለኝ ብሎ የሚያወራ ነው አይደል 40 ቀን እዚህ ዓለም ላይ ኖሮ ብዙ አደጋ የሚያመጣል ሼክ መሐመድ አሊ አደም ይላል እሱ መጀመሪያ ሲመጣ አህለ ሱና ይብሎ ይመጣው ነው ያሉት ከዛ በኋላ ያኛው በላ እኔ አምላካችሁ ነኝ የሚለው ነገር ማምጣት የጀመረው ኢዘን ዒልም ስትማር ማን ላይ ማር እንዳለበት አለበት ማወቅ አለበት قال والا يطلب العلم علم መማር የለበትም መጠየቅ የለበትም على اهل البدع የቢድዓ ሰዎች ላይ وان كانوا علماء يشار اليهم بالبنان እነዚህ ቢድዓ ሰዎች ዕውቀትን ቢኖራቸው وان كانوا علماء ራሱ ቢሆን በዕልም يشار اليه بالبنان በጣት ወደ እነሱ ይመለከት بمعنى ሰዎች የሚያውቋቸው ማለት يشار بالملكه አንድ ሰው በጣት ወደ አንተ አመላከተ ማለት ይሄ ሰው የሚታወቅ ነው علم ኖራቸው ትልቅ ራስ ሰዎች የሚያውቋቸው ራሱ ቢሆን አህል ቢድዓ ከሆኑ علم አትማርባቸው ምን አለ فأهل البدعة مثل الأقارب يعني የቢድዓ ሰዎች ምሳሌያቸው እንደ ጊንጥ ነው አለ ይሄ በጣም ትልቅ ምሳሌ نعم ጊንጥ ናቸው ይሄ ነገር ደግሞ ታች ላይ ምን አለ ووجه الشبه هو ما قاله البربهاري امام البربهاري ታውቁታላችሁ الامام البربهاري ابو محمد الحسن بن علي ابن خلف البربهاري 328 ላይ የሞተው በዕልም የሚታወቅ ትልቅ የሆነ ኢማም ነው كتاب አለ የሚታወቀው በምንድነው شرح السنه الامام البربهاري شرح السنه امام البربهاري በጣም የሚገርም ነው አሟሟቱ የሚገርም ነው والله ታሪኩን አቡ الذهبي ስለሱ ሲያወራ ምን አለ في كتاب سير علام النبلاء كان قوالا بالحق داعية إلى الأثر لا يخاف في الله لومة لاعم حقا لمن ناقل لي تنكار نبر ولا سنة يميتار نبر بحق لي منم نقر يفرم ايه عالم تلك يا إمام أحمد تماري نص إمام أحمد لا درس بس متاحي سمنتنا يموت عالم هونو تلك وتايالو قل سيموت እሱ የሰገው ሁለት ሰው ነው ምናምን ብቻ ይሰገደ ሰዎች በጣም ስለሚከተሉት ሐቅን ስለሚናገር ሱና ስለሚናገር ያ ሁሉ ከመንግስት ሸሽቶ ነው በቤት ተደብቆ ባሪያው ለሰው አጥቦት ቀበሩትና ሰገሩበትና ቀበሩት ሰበቡ ምንድነው ሰዎች ዘንድ ታዋቂ ነበር በሐቅ ላይ እና አንድ ጊዜ ያስተማር አስነጠሰ በኖርማል ያስተማር ተማሪ ከበላይ ተነሳ ሲያስነጥስ ከኋላ የሚሰማው يرحمك የተባባለ ብዙ ሰው ተቀባበረ ይሄን ነገር ሰማ በሰዓቱ የነበረው መንግስት ደስ አላለው ብዙ ታሪክ ያለው መጨረሻ ላይ ከሱ ሲሸሽ ተደብቆ ቤት ላይ ሞተ ወደ ሰው ሰግዶበት ቀበረ مع انه امام سبحان من على البربهاري رحمه الله رحمه واسعه مثل اصحاب البدع مثل العقارب يعني የቢድዓ ሰዎች ምሳሌያቸው እንደ ጊንጥ ናቸው አለ ጊንጥ ታውቃላችሁ ሰው ለመጉዳት ከፈለገች ሰውነቷን አታሳይ يدفنون رؤوسهم وابدانهم في التراب ጊንጥ ሰውነቷን ጭንቅላቷን አፈርስን ነው የምትደብቀው አትታይም ለክ ሰውየው መንደፍ የፈለገች ሰው ሲመጣ ድንገት ተወጣና ትነድፈዋለች وكذلك የቢድዓ ሰዎች እንደዛ ናቸው يدفنون رؤوسهم ጭንቅላታቸውን ይደብቃሉ وابدانهم ሰውነታቸውን ይደብቃሉ في التراب በአፈር ስር ويخرجون اذنابهم የነሱን ደግሞ ጫፍን አዝናም ይባለው ጭራ ይባል ጭራ አዝናብ جمع ذم ጭራቸውን ማለት አስለን ጭራ የሚባለው ሰው ላይ አይባልም ግን እነሱ የሚፈልጉትን ነገር ያወጣሉ ሲፈልጉ اذا تمكنوا በተመቻቸላቸው ጊዜ لدغوا አሁን ጊንጥ እንደዛ ነው ጊንጥ ሰውነቱን ይደብቃል ጭንቅላቱን ይደብቃል ሰውነቱን ራሱ ጭንቅላቱን ይደብቃል ሰውነቱን ይደብቃል ከዛ በኋላ ዘይሉን ያወጣል ጭራን በርበቅ ያወጣል ሊጎዳው ሲል ليضغوا فإذا تمكنوا لضغوا በተመቻቹበት ሰዓት ያን ሰውዬ ይጎዱታል وكذلك البدع እንደዛ የቢድዓ ሰዎች هم مختفون بين الناس በሰዎች መካከል ይደበቃል فإذا تمكنوا ከተመቻቹ
بلغوا ما يريدون يفلقوا النجا يدرسوبتها طبقات الحنابلة تملكتوا وكذلك رسالة الموقف الصحيح من البدع من الكتاب አላቸው تحقيق ያደረጉት እሱን ተመልክቷል إذن كبدع ሰዎች ላይ በዚህ መልኩ ስለሆኑ እነሱ علم መማር የለበትም ነው قال خطيب بغداد من في الجامع وإذا كان الراوي من أهل الأهواء والمذاهب التي تخالف الحق لم يسمع منه وإن عرف بالطلب والحفظ يعني. خطيب البغدادي እንደዚህ አለ وإذا كان الراوي حديث የሚዘግበው أي የሚያስተምረው አካል من أهل الأهواء يسميه ተከታይ ከሆነ والمذاهب የተለያየ መذهቦች መንገዶች የሚከተል ከሆነ የነዛ ስሜትና መذاهب መንገዶቹ التي تخالف متقارن الحق እውነትን لم يسمع منه ከዛ ሰው አይማርም አያዳምጥም حديث ያ ሰው የሚያስተምረው وإن عرف بالطلب علم በመማር ላይ እውቀት አለው በመባል ራስ ቢታወቅም والحفظ በመሽምደዳ ላይ ራስ ቢታወቅም علم አለው እንደ ሐዲስ አፍዛ ቢባልም ራሱ ማለት ለዛ ቋያ የቢድዓ ሰዎችን መማር የለበትም وذكر بإسناده إلى سفيان بن سعيد الثوري أنه قال من سمع من مبتدع لم ينفعه الله بما سمع ومن سافحه فقد نقض الإسلام عروة من على سفيان الثوري رحمه الله تعالى أنه من سمع يسمى حديثا مبتدع كبدع سوله لم ينفعه الله بما سمع بتمارو بعدمتو ነገር አላህ ተጠቃሚ ያደርገው ومن سافه يبدع ሰው ደግሞ በተለይ ትላልቅ ቢድዓ ላይ ይወደቁ حتى ትላልቅ ቢድዓ ላይ ራሱ ባይወድቁም ይሄ من باب التحذير ነው ዑለማዎች የሚጠቅሱት ከዛ ቢድዓ ሰዎች ለማስጠንቀቅ ሙሉ በሙሉ ሰው ሀጅር እንዲደረጉ ለዛ ምን አለ ومن سافه ያን ቢድዓ ሰውን የጨበተው ሰው فقد نقض الإسلام اسلمنا أفرسوان عروة جمد بجمد قس بقس أفرسوتا እነዚህ እንዳልኩት ለሁለት አኳይ ይታይ ወይ ደግሞ ተላልቅ ቢድዓ ላይ ወደቁ ሰዎች ከሆኑ ቢድዓት المكفرات ከወደቁ አንድ ሁለተኛ ትናንሽ ቢድዓዎች ራሱ ወርቆ من باب التحذير ለማስጠንቀቅ ከሆነም ይሄ እዛው ሲገባል ይሄ ሁሉ من باب التحذير ለመጠንቀቅ ለመራቅ የቢድዓ ሰው ጋር መቀመጥ መማር መሄድ የለበትም قلت على الشيخ أي أبو همام ومن هذا قول إمام محمد بن سيرين رحمه الله تعالى إمام بن سيرين يتناقر ونقر آلال محمد بن سيرين يمتاوق إمام الرباني أبو بكر محمد بن سيرين مولى أنس بن مالك بمتو أسر لا يموتوا محمد بن سيرين متو أسر لا يموتوا الحسن البيت متو أسر لا يموتوا عند يطفى باش قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم رواه مسلم في مقدمة صحيحه إمام مسلم إن حديث القبوتة بمجمروا صحيح مسلم صحيح كتابات شرع من على إن هذا العلم دين إيه متمارت علم أكت دين هيمونته فانظروا تملكتوا عمن تأخذون دينكم وقتاتشون كمان ما يزن دان لباش وقون إيه حديث إيه أثر شرح هذا الرجع عند شيخ هاشنال إن هذا علم دين فانظروا من تأخذ دينكم من الكتاب إن حديث إن أثر شرح هذا الرجع شيخ هاشنال شيخ أحمد ابن عمر ابن سالم بازمون بروفيسور ناتشو بنقراش الله الله يطبقونا الشيخ أحمد ابن عمر ابن سالم بازمون مالت هنا مشرف نبرو ماستر ينسصف الساعة مرة يبار بنجلدنيا بنبار أما كاري بنجلدنيا لو كمان زلوا ما كاتل أدفايزر ينبرو الساعة أو بروفيسور هونوان إهن أثر إن هذا علم دين يميلو شرح هذا القوتان بزينيو كتاب إيش أثر إن هذا علم دين فانظروا أما تأخذينه يميلو سنت بس مرة أنا مسؤول ملمان ياو بسنت بيج ب 300 ب 400 منامن شرح قول ابن سيرين إن هذا علم دين يميلو شيخ أحمد ابن عمر بازمون إيه رجم سيهون دق ما ساترونا ب 180 أو إنه 110 صفحة لي من أدرجوت المعين لتوضيح معاني أثر المسلمين كتاب أسكر شوال ملو وده 4 كفنه كتاب يسكر قد كشارات يسون الدمت بعلم زور علي بتري إيه قداي بسفيه زاري تكسر مثال زينيو عليه علم كما يوصل باش سووش بولي تكسرنا يبيدع سووش له لمن يبيدع سووش جاي هذا من مارك بانتلا قداتها متأبهلا قداتها متأبه عندنا
የቢድዓ ሰዎች ቁጥራቸውን ታበዛላችኋል ቁጥራቸውን ታበዛላችኋል ይሄ ደግሞ ትልቅ የሆነ አደጋ ነው የቢድዓ ሰው ቁጥር መብዛት የለበት ማነስ አለበታል ሁለተኛ ቀስ በቀስ ያ ቢድዓ በቀልቡ ሲቀመጣል ስንት ሰው አለ ሱና ላይ ተውሂድ የሚወድ ሱና የሚወድ የሚባለው ቀስ በቀስ የቢድዓ ሰዎች ጋር ሲሄድ ተውሂድን እየረቀቀ ከዲኑ እየራቀ ያ ቢድዓው ሲወደቀ ብዙ አለ ኢዘን ይሄም ያ ቢድዓው ልትወድቅ ትችላለህ ሁለተኛው ሶስተኛ ነገር ደግሞ አለ በዚህ ሁሉ ማስረጃ ያመጣል ይሄ ምንድነው ትልቁ ሐቅን ከመቀበል የሐቅ ጉዳይ ከቀልብ ይነሳል በዛ ነው ኢብኑ አባስ لا تجالس على الاهواء فان مجالستهم ممرضه للقلوب ከቢድዓ ሰዎች ጋር እንዳትቀማመጥ ከስሜታቸው ከሚከተሉ ሰዎች ጋር እንዳትቀመጡ ከነሱ ጋር መቀማመጥ የቀልብ በሽታ ያመጣብሃል በዚህ ሁሉ በዝርዝር እዛ የጠቀሰው አለ ከቻላችሁ ፒዲኤፍ እንዲያወርዱና አንብቡት ከዛ ሼኹ ምን አለ فهذا 11 نصيحه اجعلها نسب عينيك ايها الطالب تفلح باذن الله والموفق من وفقه الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين على እቺኛው 11 ምክሬናት اجعل አድርጋት نسب عينيك በሁለት አይኖች መካከል አድርጋ ይሄ ሁሉ ተመልከተው ايها الطالب انت وقت تماري ሆንኮ ሰው تفلح ትድናለህ باذن الله بالله فقاد والموفق لحق የሚገጥመው ሰው من وفقه الله يገጠመው وصلى الله وسلم على نبينا محمد كتبه ابو همام محمد بن علي البيضاني اليمني الاصل المكي مجاوره اي مكاري ነው የሚኖረው በዚህ መልኩ ይሄኛውንም ሱብሃንአላህ درس ዝራይ እናቆማለን ከተባሉ ሰዓት 15 ደቂቃ ወስጃለሁ ፍቱልኛላችሁ ኪታቡ መልክ ስላለበት ነው ሰምቶ ከሚጠቀሙበት ሰዎች አላደርገን እነዚህ 11 ነጥቦችን በደንብ መያዝ አለብን ደጋግመን ሙራጃ አድርገን ማስተዋወስ አለብን ዒልም ስንማር እኛም ይሄ ኪታብ የፈለግንበት ምክንያት ለምንድነው ከዚህ በኋላ ፕሮግራም ወስደን ልንማር ስለሆነ የተለያየ ኪታቦችን ቢያንስ እንደ መጀመሪያ ራሴንም እናንተንም በዕልም ላይ ማስተዋወስ ስለፈለኩ የኛው ኪታብ የጀመርኩት ማለት ነው ለኛው ከዚያ አቋያ እሺ ራሳችሁን ጠይቁ በቀን 40 ደቂቃ 45 ደቂቃ እየወሰደን ቢያንስ አሁን በትንሹ ይሄን ኪታብ ጨርሰናል ከመጣው ራሱ ስንት ኪታብ ጨረሰን እዛ ላይ الوصيه تفسير ጨረስናል كلمه التوحيد 3 ሌላስ الفصول 4 ሌላስ ምን ተማርስ 4 ላይ ብቻ ነው الفصول بيال الفصول في الصيام بلنا الوصيه تفسير من رجب ሌላስ كلمه التوحيد يا شيخ عبد الرزاق الى فصول في الصيام والتراويح والزكاه ጨረስን ቢያንስ ይሄኛው ደግሞ ጨምሮ 5 ይሄኛው በተወሰነ ጊዜ ጨርሰናል ሁሌም ደጋግመው ነገር እኔ ዒልም ከናንተ የሚፈልገው ጽናት ነው ዒልም ካንተ የሚፈልገው ፕሮግራም ለምን በሳምንት አንድ ቀን አትሆን ሁሌ በሳምንት አንድ ቀን ብቻ ተምረ በወር 4 ቀን ትማራለህ ያን ነገር ክለሳ የምታረክ ከሆነ አስበው በወር 4 ቀን በ10 ወር ደግሞ 40 ቀን በ12 ደግሞ 44 ቀን ይሄ 40 ቀን ሲሰባሰብ አንድ ወር ተማርክ ማለት በአመት አንድ ወር ተምረሃል አየህ ከዛ ቋያ የሚፈልገው ትልቁ ነገር ጽናት በዛም አነሰ ባቀመክ ዒልሙን ያዘው ጽናበት ኢንሻአላህ ከተወሰነ አመት በኋላ ራስክን ዒልምን ስትረዳ ታይዋል በሐረር አካባቢ ላይ የሆነ ሼክ ነበር ይባላል እሷን የሰሞት ነው ያላቀውም ሼኹ ከገጠር ነው ይመጣው ያው ገጠር ላይ ምታውቁ ሆነ ሁሉም ቦታ ጁማ አይሰገድም ከሩቅ ቦታ ይመጣሉ ከተማ የምትባል ቦታ ላይ ይሰግዳሉ ጁማ ይሄ ሰው ከገጠር ይመጣል በፈረስ ነው ይመጣው ከዛ ቀድሞ ጁማ ስለሚመጣ ለምንድነው ጁማ ሲመጣ ሼኹ ጋር እዛ ትልቅ ሼክ ነበር ለምን ትንሽ ሐዲስ አልማርም ማለት በሳምንት አንድ ቀን ጁማ ሲመጣ የሆነ ሐዲስ ይማራል ይመለሳል እንደዚህ ያለ ከተወሰነ አመት በኋላ እሱ ራሱ ሼኽ ሆኖ ቁጭ አለ ከዛ ቋያ ይሄም እንደዛ ስለሚያስፈልገን ነው ኢንሻአላህ አላህ ካለ ነገ ፈተና ፕሮግራም አለን በደንብ አጥኑ የጠየቋችሁ ጥያቄዎችን በደንብ ትኩረት አድርጉበት ነገ ኢንሻአላህ ፈተና ፕሮግራም የሚኖረን ትምህርት አይኖረንም ከነገ ወዲያ ደግሞ አዲስ ኪታብ እንጀምራለን ሪሳላ ለሼኽ መሐመድ ጀሚል الزينو خذ عقيدتك من الكتاب والسنه الصحيحه የሚለውን እሱን እንጀምራለን
ኪታቡ ካላችሁ ንገሩኝ ያይላችሁ ደግሞ ኪታቡ እኔ ጋር ስላለ እኔ አመጣላችኋለሁ እዝራይና ቆፎ عذاب الله التوفيق والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته